الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الودود الغفور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes vendredi, nous vous saluons avec la plus belle salutation. Le vendredi est le jour de la fête de la semaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam alayhi salam un vendredi. Adam, alhamdulillah, il s'est vu au paradis un vendredi. Adam alayhi salam est descendu sur cette terre-là un vendredi. Donc le vendredi est un grand jour pour nous les musulmans. Nous partons à la mosquée pour la prière du vendredi. C'est un jour de rassemblement. En arabe, lorsqu'on dit Jum'ah, c'est le jour où on se rassemble, où on se regroupe. Le regroupement. Quand on dit Jum'ah, la kafolilo. Donc, ce jour-là, alhamdulillah, les musulmans sont partout dans les mosquées pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne beaucoup de vendredis. Tout ce que nous faisons durant ce jour-là, qui est le jour de vendredi, adoration, invocation, que Allah subhanahu wa ta'ala exauce, que Allah accepte nos Juma, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, que Allah fasse de nous des musulmans pieux et des musulmans sincères, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, que Allah raffermisse nos cœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le rappel profite aux croyants. Le rappel profite aux croyants. En effet que, alhamdulillah, parler de Dieu ainsi que son messager, on se rappelle, on médite sa parole, c'est tout à fait normal. Un musulman doit toujours être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, en écoutant les prêches, en s'approchant, en évitant les choses interdites, en se donnant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Donc le rappel est bénéfique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Ame Allah ta'ala fo. Ka Allah ta'ala kunyumadon masa Allah ta'ala musona ka anke slamaye na ka diye ka klak anke kera Muhammadu mantung ka son herema ka klafana ka an fuwele Qur'ana kono ko an kafsani mantung be jogo belebele fla o kanime ka différence dani mantung che a jogo folo ko an ne beto ka nyon nyamaria bara nyama ninke ni ne kan anye ninke wole kacha an slamaw ka sigidal al nasoro tumado blasarani me digi dowla la dilika me digi dowla ni yo blasara tumado ate be uma tumado ate diawi mais anya donc afoko an tandola alabolo alqur'ana la ka be muma an de be nyon blasara blaslani ko nyumana ka nyon nyamaria menu nyini namfe ka kila ka nyon bagabaga ka nyon gben ka bo ala sosoko bela o de ya to Allah ta'ala koko an ne kafsani mantumbe ma do temena an ka chide nya mantondo temena no ka nyon ye chieni ni ala soso ni ala kutauka oba foko an amakote na dialo e dume aka me an to chola ni anye nyon ye
amena ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira tuma dɔ hali maa minnu bɛ layivu la kuma bɛ to kɛla waati dɔ la wajibilikɛla bɛ kuma dɔ fɔ a b'a ye k'a fɔ a sɔn don donc a bɛ se ka digi a la mais kɔfɛ n'a yɛrɛ sigila ka taasi a bɛ s'a dɔnna k'a fɔ nin kuma min fɔla nin ne ka hɛrɛ de bɛ nin na n bɛ se n yɛrɛkun kɛlɛla cogo min ka bɔ nin na hali ni m'a fɔbaga kɛlɛ ka d'a kan a fɔbaga ye bilasirani kɛbaga de ye a fɔbaga ni a lamɛnbaga an bɛɛ ka kan ka an jogow seniya ka an jogow bɛn kɛra ta kɛcogo ma sallallahu alaihi wasallam hali n'a sɔrɔ min bɛ fɔla alimaniyaba tɛ an na an bɛ to ka Alahu taala de dali a ye limaniyaba di an ma an fɔta n'an kɛtaw la an bɛ Alahu taala fo ka tila ka ɲin'a fɛ kisi ni nɛɛma ɲuman a y'o sulu a ka danfɛn ɲumanba kan a ka danfɛnw cɛma a ye fisamantiyaba di a ka danfɛn mun ma a ma ɲɔgɔn dan a tɛna ɲɔgɔnna danna n'i y'a lajɛ ala kɛ Alahu taala ye dusukun lajɛ dugukolo ko kan a finman n'a gbɛman n'a arabu n'a chinois n'a japonais ala ye dusukun bɛɛ lajɛ a y'a ye k'a fɔ maa min ka kan ka choisi ale ala bolo k'a kɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ani danfɛnw ka fisamante Alahu taala ye nin belebele de je muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdulayi denkɛ ani aminata dencɛ min bɛ ɲɔgɔn cɛ a bɛnba ye abdulmutalibu ye Alahu taala y'a ye k'a fɔ ayi a mɔcɛ tɛ se a fa yɛrɛ ayi a bɛ di jɔn ma o de ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala ye nin lanatiya belebele ta k'a kalifa a la k'a yira ka an na k'a fɔ ko nin ne ka fisa ala ye nin jogo kɔrɔta ala ma nin ɲɔgɔn dan a tɛna n'a ɲɔgɔnna danna an bɛɛ ye kolo ala ka nin yamariya kɔrɔ an bɛɛ ye kolo ala ka nin latigɛ ɲuman kɔrɔ ka kɛra diya an yɛrɛkun ye ka sɔn ala la ka Alahu taala kumakanw latanga a ye mun ɲini a ka ciden fɛ ko k'a lase an ma an ma ɲini ala fɛ a ye nɛɛma sulu a kan a n'a ka somɔgɔ bɛɛ a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a teriw ani maa maa bɛna ninnu ka taasila ɲuman lajɛ ka u ka baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ an bɛ Alahu taala dali k'an kɛ baara ɲuman kɛbaga ye ka ala kɛra ladeli fo ka se saya ma k'an lakafo kiyaman don larusi suma kɔrɔ k'an lakafo ni ala kɛra sallam a n'a jɛɲɔgɔn senniw ye arijinɛso senniba kɔnɔ so min n'a bɛ fɔ a ma ko firdausi alhamdulillahi rabbil alamin nin tile filani ninnu la ka di an ye kosɛbɛ an ye segin ka na an kɔ dɔɔni bori tɛ perese tɛ taali tɛ waati bɛɛ maa adamaden pour que taama ye nɔgɔya i bolo e bɛ kan ka taama i bɛ to k'i kɔmunu waati dɔw la ka sira lajɛ n taamana sira mun kan nin est ce que taama yɛrɛ ɲɛna wa n ye sennɔ ɲuman min bila n yɛrɛ ye est ce que sennɔ ka ɲi wa est ce que défaut yɛrɛ ma bila nin na wa ka d'a kan taama mun bɛ kɛ anw bolo taama nin de ye anw ka sini ɲɛsigi ye taama nin de bɛ arijinɛ di an ma taama nin de fana b'a to adamaden dɔw b'o yɛrɛ jahanama kɔnɔ quand on marche nous laissons des traces donc il faut pas toujours marcher il faut toujours regarder un peu derrière pour voir est-ce que ce que je suis en train de faire les marches là est-ce que c'est bon ou pas donc il faut toujours se poser la question aujourd'hui nous allons faire un peu de rappel le rappel que nous allons faire aujourd'hui ama ɲini an baw fɛ k'a ɲini an faw fɛ k'a ɲini an kɔrɔw fɛ an karamɔgɔw an kalandenw an ma ɲini bɛɛ fɛ maabakɔrɔw ani kanbelenninw ni sungurudenw ani an dɔgɔninw n'an denw bɛɛ la k'a fɔ nin ka kan nin na nous allons faire un peu de révision an bɛna hakililajigi dɔɔni kɛ silamɛw ka san kalo laban an b'o le la nin a bɛ ɲini ka ban mais an bɛna hakililajigi dɔɔni kɛ seli kan i bɛ seli damina cogo di fo ka taa se i ka seli banni na kumakan minnu bɛ fɔ i bolo i b'a fɔ place jumɛnw de la i yɛrɛ b'a fɔ fɔcogo jumɛnw de la an ye fɛ bɛɛ la kafoni y'a ka lamɛnni tulo di an ma i san 50 le tɛ i bɛ seli la walama i san 40 san 20 san 30 bɛ seli la walama i san 19 le tɛ i bɛ seli la i b'i yɛrɛkun wele ko silama tiɲɛ don an bɛɛ ye silama mais est ce que seli min bɛ kɛla an bolo nin fajiri fɛ an bɛ seli la seli fana lansara fitiri safo an bɛ seli la yalaw est ce que seli nin kɛcogo ka di ala ye est ce que ala sɔnni bɛ anw ka seli la est ce que a kɛcogo min ni ne dumuni bɛ a kan n y'a mɛn k'a bɛ kɛ tan de est ce que a kɛcogo gbɛrɛ bɛ yen min ka fisa ni ne ta ye wa walama ne yɛrɛ bɛ mun kɛ ɲɛnɛ k'a fɔ k'a kɛcogo ni ne ka ɲi ni ne fɔla n ye mandarasa la n fitininama yala est ce que nin kɛcogo nin défaut t'a la wa donc nous allons faire un peu de révision sur la prière nous demandons à tout le monde sans exception on se concentre certes nous sommes tous des musulmans nous prions matin midi soir nous prions la prière de Fajr, Dhuhr, l'Asr, Maghrib et Isha. Certes, nous sommes musulmans. Monsieur Diané, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Moi, ça me fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis dans la prière. Qu'est-ce que tu vas me dire concernant la prière? Je n'en disconviens pas. Tu as raison. Tu es musulman, tu es né dans la religion. Tu fais tes 5 prières, alhamdoulilah.
Mais il peut avoir aussi des petites erreurs, des petits défauts dans ta prière sans te rendre compte. Donc, on écoute et on se concentre. Inch'Allah, le rappel est bénéfique. Quand on parle de la prière, elle est tellement importante. Est-ce que vous savez que cette prière a été donnée à Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Il a reçu une invitation et cette invitation a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à son ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Jibril est venu avec cette belle invitation. Il donne ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a besoin de toi. Allah subhanahu wa ta'ala veut te rencontrer. Subhanallah. Allah veut te rencontrer. Allah veut rencontrer qui? Son noble messager. Donc, ange Gabriel, Jibril, il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inda Sidratul Muntaha. Ils ont parcouru la nuit. Le premier cieux, deuxième, troisième, jusqu'à septième. Il a vu le messager, il a vu le prophète. Allah lui a donné les 5 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Et c'est cette prière que nous mettons en pratique matin, midi et soir. Et il faut la mettre en pratique comme l'islam nous demande, comme l'islam nous recommande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a appris la prière. Lui aussi, à son tour, il a été enseigné par qui? Jibril alayhi salam. C'est Jibril qui a montré à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment on doit faire cette prière-là. Donc, la prière, on ne doit pas prier parce qu'on veut prier, on doit prier comme ça. Non, quand on veut faire la prière, pour que la prière soit bonne, pour que la prière soit lourde sur la balance les jours de la résurrection, il faut savoir prier. Les sourates que nous devons réciter, il faut bien réciter la sourate. Les invocations, il faut bien prononcer les invocations. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite révision sur la salat. Et c'est important. Et je demande à tout le monde, que tu sois en France, que tu sois ici en Belgique, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Hollande, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Italie, Espagne, que tu sois partout en Europe ici, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Atlanta, Michigan, New York, Philadelphie, New Jersey, que tu partout aux États-Unis, que tu sois en Australie, que tu sois au Canada et que tu sois en Afrique. Ensemble, Inch'Allah, on écoute, on va faire un peu de révision. Peut-être tout ce qu'on va dire là, c'est comme ça, tu le fais, alhamdoulilah. Estime-toi heureux, le fait que, alhamdoulilah, toi tu pries comme ça et ta prière ou tes prières sont toujours bonnes. Amena do anga selila. Antena mena kuma uka, hakilla jigi dorono. Ika seli yere ketchola. A folo folo ye mouni. La première des choses d'abord, n'oublie pas de prendre l'ablution. Et quand on a selji tade, pose-toi la question, est-ce que je suis en état d'ablution? Je suis sorti, je suis allé voir quelqu'un, j'ai rendu visite à telle personne, je suis sur le chemin de voyage. Il est l'heure de la prière. Pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis en état de l'ablution? Adamaden kakanka ko folo folo mi jate folo jani yedo selila. Iyere kum manyininga yala est-ce que me selji la wala mante selji la? Eni nafaka bode. Fe minu be selji tienyo bela janilo. Fe minu te selji tienyo fanado. Adamaden ya donc a foko ma be selji min ta chuangu lorut le kono. A misalia be ko mi baji ni koji be teme mo mi ka bondala. Ele be na iko koji ni baji la chuan durut le kono. Est-ce que no be tu farima wa? No te tu farima. Selji be adamaden seninya ka nogo burun ka julumu burun ka buika jani ye jo ala nyakoro kibe selikela. Et l'ablution est très importante. Al-wudu selji nafaka bo kada ka adamaden ma yere kun seninya ka farkolo seninya ka bolo seninya ka da seninya nuna nyadaw ana sena kun abeni be seninya le ka soro kalo ala taala nyakoro. Ne négligeons pas l'ablution. Prenons soin de l'ablution. Il faut prendre l'ablution comme l'islam nous demande. Il faut bien laver la main. Une fois ou 3 fois, ça dépend de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est permis de faire l'ablution une fois. Une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, et tu laves tes pieds. Et tu veux aussi, tu peux le faire 3 fois. Selji be se ka taibolo sur kelengele. Selji be se ka taibolo sur flafla. Selji be se ka taibolo sur sabasaba.
nimbela kafoni sabatela mais mu cheken nimbela ni ka ke saba comme en bedder ni mole la nyoto bunda kono note mo min ka ba yara la bi ka be na seljitation kelingile basi tala aka selji kan aba boloko sur kele ada fana bo kusukusu sur kele anu bo chogola abe seljitation saba chogomina abe se ka seljita ni chogo fana na sur kelengele comme abe se ka seljita ni chogola sur flafla. Nous avons tous l'habitude de faire l'ablution 3 fois, c'est-à-dire on lave la main 3 fois, la bouche aussi c'est pareil, le nez aussi c'est pareil, le visage aussi c'est pareil. On peut aussi prendre l'ablution une fois, comme on peut le faire aussi 2 fois, comme on le fait déjà 3 fois. Donc, les 3 manières-là sont permis. Celle-ci, peut-être quelqu'un a tala kungoya kairodola, wala mabe voyage là doka. Preseli a presenine mogo bena voyage bon wala ma ji yere mancha ale ba doni be ko ka be selji tan na saba ji bena dese mais abata kelengele pour que to yese ka selji ta donc anyeni yoroni jate e be selji ta chogo mission saba e be se ka selji ta ni chogo la sion kelen wala ma be se ka question fla be ke jodi e bi boloko sion kelen e bi boloko sion fla et puis d'accord sur kele et puis d'accord sur fla et puis nous ko sur kele et puis nous ko sur fla et puis nyada ko sur kele et puis nyada ko sur fla et puis bolokaninko sur kele et puis klafana ka ko sur fla ni fana mo to la sur kele sur fla kunzigita e aller retour le e ba lata ka banka lana aya laje ni be seljita ni bi ni boloke ki kumako e puis bololana e ba damna i kunzigi damna maya e tenaya. Et puis, bolo la ta kofe, tu fais partie de la main derrière. Tu fais un aller-retour en même temps. Et puis, bolo la segi kana tuguni. Niki bolo la segi kana. Regardez, hein. En même temps, les doigts dans les oreilles, en même temps, une fois suffit. Un aller-retour en même temps. Allez, yoroni kelema. Et bolo kuna de ba du tolo la kaklaka. Est-ce que vous voyez? Parce que l'écran, je ne sais pas si on voit bien mes oreilles. Donc, pour prendre l'ablution, ne te complique pas. On lave les cheveux une fois, aller, retour, en même temps. Après avoir fait le retour, les doigts dans l'oreille et le pouce là, tu nettoies comme ça. Donc, après maintenant, on lave le pied. Excusez, je vais soulever un peu le pied. Parce qu'on dit aujourd'hui, c'est la révision. Ah, ok. Le pied, c'est à partir de là. On lave le pied. Nika senko. Senkuruni. Quand tu laves le pied, c'est ici. Ici, jusqu'à là. On lave tout. Tu n'as pas besoin de laver tout ton pied ici. Hein. C'est un cours là. Les chevilles là. C'est un cours mimea. Nibi c'est un cours dans le rôle là. J'espère qu'on a bien vu. Hein. J'espère qu'on a bien vu. Donc, on commence d'abord par l'ablution. Il faut te concentrer, il faut bien faire l'ablution. Et concentrer quand il y a seljita. Kadaka ebina do bara muna. Ebi farukolo le seninya folo kasoro kajo alanyakoro. S'il vous plaît, les femmes et les hommes, l'habit que nous portons, Fanny Nimedo Ambolo, s'il vous plaît. Et je dis bien s'il vous plaît. Ni autala joso la mi nyengena tagaye awye fereke ka awye kun seninya nyengena dikana na se auka fanima. Il faut t'arranger pour ne pas que l'urine touche ton habit. Si l'urine touche ton habit, tu vas venir faire l'ablution pour aller t'arrêter pour faire la prière. À cause de l'urine qui est sur ton habit là, ta prière n'est pas acceptée. Elle est benata kata seli. Nyengena tabla la ema. Elle est à la nyegena. Moko kanka yere seninya chogo mi nyegena kasoro kana seli. Elle musoto i peresenime. Elle cheto fana peresenime.
ni mɔgɔ minnu donna ɲɛgɛn na dɔw b'o perese ni mɛ donc perese ni nɔfɛ ale yɛrɛ b'a dɔn ko ɲɛgɛnɛ kunkuru tola a la a yɛrɛ bɛ sobi a yɛrɛ ma ko ɲɛgɛnɛ kunkuru bɛ to ka to a la ɲɛgɛnɛ kunkuru bɛ to ka kɛ a ka pantalon na walama a ka fanikɔrɔ dɔ minnu bɛ don a bolo taafe kɔrɔ walama pantalon kɔrɔ a b'a dɔn ko ɲɛgɛnɛ kunkuru bɛ to ka se o ma o fani kelen bɛ to ale la fana k'a bɛna lɔ ka seli alakira sallallahu alaihi wasallam londo a tɛmɛtɔ kaburuso la a ka kaburu fila ye a ko a ka sahabaw ma ko nin kaburu fila tigi ninnu ko ninnu bɛ kan ka jankata ka da kan ala le bɛ ko dɔgɔnin fɔ muhamadu ye kaburu fila ni maa minnu lanima la jankata le bɛ ninnu kan sahabaw ko a ma ɲininka ko ala kɛra ko ninnu bɛ jankata la mun na kɛra ko ninnu bɛ jankata la fɛn dɔ de la fɛn misɛnnin don fɛn fitinin don o le kɛra sababu ye o bɛ jankata la a yɛrɛ ko bɛ ne ni e fana sɔrɔ maa fana yɛrɛ t'a jate mɛ i bɛ jankata belebele sɔrɔ a kɔnɔ i ka kaburu kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ko ninnu ye kaburu fɔlɔma nin tun tɛ to k'a yɛrɛ seniya ka bɔ ɲɛgɛnɛji la la ilaha illallah ɲɛgɛnɛji kunkuru de tun b'ale la waati bɛɛ a peresenin bɛ a lɔnni bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɛ seri ka k'a ka faniw kan bon a tɛ ninnu jate k'a fɔ ko julumu don a tɛ ninnu jate k'a ye k'a fɔ koba don ko nin minnu bɛ jankatala kaburu la k'o tɛ jankatala ka bɔ ko julumuba ma dɛ ko fitinin don o tun tɛ mun jate ni nin tun t'a la ɲɛgɛn na n'a ka ɲɛgɛnna t'a kɛ ko a tun t'a yɛrɛ seniya ka bɔ a ka ɲɛgɛnɛji la la ilaha illallah silama joli bɛ yen bi o ka faniw ɲɛgɛnɛ sumaw b'a fɛ ale yɛrɛ b'a dɔn n'a k'a ka fani ta n'a y'a ka taafe ta walama a y'a ka pantalon ta walama a y'a ka kiloti ta walama a y'a ka kurusukɔrɔdon ta a y'a suma ta a bɛ ɲɛgɛnɛ suma ma e yɛrɛ b'a dɔn ɲɛgɛnɛ suma min bɛ nin kɔ nin ɲɛgɛnɛ kunkuru le kɛla la mɛ ni k'i ka tan ta ɲɛgɛnɛ ta kɔfɛ ka waati di i yɛrɛ ma k'i yɛrɛ kun seniya ni ji ye dɔw yɛrɛ nin bɛɛ kɔfɛ u b'o yɛrɛ kun seniya ni ji ye nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ papiye fana ta fana ka ji nɔ min fana k'o josi ka bɔ yen mun na parce que bato kɛla ɲuman bɛɛ ka kan ka sila i ka bato ye mina a ye mina cogo ɲuman na non e sɔn joli le tɛ bɛ coupe ta la non ok fretta ala nɔgɔya marakacɛ nana n tɔɔrɔ n'a bɔra ekɔli la dɔrɔn fɛn fɛn ye dumuni ye f'a y'a bɛɛ le ta kelen kelen ala nɔgɔya donc kuma la surunya bolo ma maa n'i bɛ seli fɔlɔ i ye seliji ta fani mun don to i kana a ye seniya musolakaw y'i janto nin yɔrɔ la dɛ musolakaw y'i janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ ala ma cɛw ni musow kɛ kelen ye cɛ farila ko ni muso farila ko tɛ kelen ye cɛ dali ni muso dali différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais nin yɔrɔnin na musow y'i janto kosɛbɛ fanikɔrɔdon n'a fanikɔrɔdon min n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka muso ka bato bali minali ma faites beaucoup attention soyez toujours sûr et certain que l'habit que je porte en bas et cet habit là est propre de a yɔrɔnin lamɛn dɛ n'a fɔra kiyama lon ko ala tun tɛ sɔn ile ka bato la ka d'a kan ko ɲɛgɛnɛ kunkuruw le tun b'a kan fɛn caman bɛ bɔ musolakaw ma min bɛ muso ka seliji tiɲɛ nkɛ fɛn fɛn n'a bɛ bɔ adamaden na ɲɛfɛla fan fɛ walama kɔfɛla fan fɛ cɛ ni muso bɛɛ a kɛla jilaka ye wa a kɛla fɔɲɔlaka ye wa nin tilancɛ bɛɛ la ka fɔ ni min muso ka seliji tiɲɛ n bɛ segin a kan kɔ tuguni ko o ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka bɔ muso la fɔɲɔlaka la jilaka la ɲɛfɛ komi kɔfɛ fɔɲɔ le bilala wa likidi de le bɔla wa a kɛla pɛriti le ye wa a kɛla fɛn fɛn ye n'a kɔni bɛ bɔ le ɲɛfɛ ni kɔfɛ jilaka la walama fɔɲɔlaka la walama nɔgɔ la walama o n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ bɛ seliji tiɲɛ i janto dɛ i janto ala kɛra lanimɛya ka saya dilan ka sɔrɔ salam a ye kumakan minnu fɔ k'a da nɔ to a ma a dɔ ye mun ye asɔla seli donc ka seli kɛ ni seniya ye o y'a fɔlɔ ye
Maintenant, Adamaden, seli fanatique kun fait de pour que seli e kibolo leri le be seli la wati le bala e kana ka wati nyede makononi que seli wati yedo il faut prier à l'heure, il faut t'arranger pour faire tes prières à l'heure, ne prie pas avant l'heure et kana seli ka sur leri masede je dois aller au travail, je dois dormir, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tout ça n'a rien à voir avec ce que Allah nous demande. Le prophète nous a enseigné la prière, les horaires de la prière. C'est le watu ko folanye. Allah yara ko seli kala diabo ya le mumunu kan wati la. Kera yara fana ko adi sallallahu alaihi wasallam ko bara mun kadi Allah katne bara be kan on ka seli ke awati la. Anye selu ke awati la. Anye watu makono. Et on me seli da manyan jija ka keke chuku mana ka watu la. Olu ye atasi fari. Donc amena do seli yara la. Ma ya ka seli jita fani mume akana ka fani seli nyana abe fe ka do seli la ijija ni be do seli la Miriam ni hamina ko munu bila iba essayer ka afanu bi kana okoro yedi yi ka Miriam bla kofe ablay kuna kome do la seli munani ni seli tumado abe se ka kenne ka seli la bay ika farda seli ni be do ana il se peut que cette prière soit ma dernière prière. Il se peut qu'après cette prière-là, il n'y aura plus. Ça sera ma dernière prière. Donc quand on rentre dans la prière avec cette réflexion, on se dit toujours que cette prière est ma dernière prière. Donc ça va t'aider, ça va nous aider à se concentrer comme il se doit, comme il se faut. Mani qui est concentré kadou selila. Car donc a fonu doto bara munani ala diane bara do bato bara do abe andeme kosebe waswasu abe amabola miria chama amama bola anye do selila slama ni bena do selila ni kofe ablay kuna ko tumado ne ka selila baneti ni mago bana blala kuna ko tumado ni mesekala ne ka selila bay abe ala nya saranya le sama kana adamadena abi deme fana ka se seli kela ka chogo nyumana adamaden kana yada ikana kafa iyere bla wati be slanya bunda kono ka foko est-ce que nebe na nyama yakbareke ni ko fewa a chama na abi deme maintenant menana seli ani seli yoro fana seniya de ani seli yoro seniya ani anka seli yoro seniya seli tapu ando ka seli tapu no ando ka seli tapu no ando ka seli yoro nogonino i yere bena seli ke tapi muka seli tapi ka anga seniya de seli tapi te tolonga yoro demsa on tolonga yoro te ayere te lamini tamalo be tamaka samaratu be no o sehu yela kanga tama ijija yi ka batota seniya bunda kono i ka sodo i ka privé do i yere tardo i ka bondo ibi yere kun seniya chogomi ika seli yoro fana bi jija bato ke yoro deiti seli ke yoro deiti ame muso chamanye ni dolo ka sokono nala seli be ke yoro mi o te son samara iteme o jo yere do parce que samara ni koso le bena yando e bato ke yoro de no seli be ke fami no fe anyan jija yoro ye seniya mami me seli o farkolo ye seniya naka do fani a seli to fami fana fe yoro fana ye seniya ika sokono la tapi be se ka kei a tapi ka seni samarate do la ka masha Allah tapi be nettoyer wati be i o yere ko nyuma bade mais tapi do be ni selaka ni sujuru be tapi do ka avec comme Mouraïmna le tapis est sale et pourtant lui ses habits sont toujours lavés le week-end. Mais pour dire non, le tapis là, vraiment mon tapis de prière est sale. Attends, je vais laver mon tapis de prière. Souvent, on ne passe même pas ça. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous ne donnons pas, on ne donne pas l'importance à la prière, au fait. On ne donne pas l'importance à la prière. Tapis bemna ka nogo ka nyama nogo asuma be bo o tapis kele balma chanye tapis senia. Ala yara ko ama qur'ana kono ko khudhu zinatakum kawye masiri nyuma taw ka seli yoro la wallahi ala yafo ala kera ka sahaba do be
Nous tout nafla seli ko son tala kata fani do sansongo belena. Ko rube fani ni ne dono bo ka seli ke. Muna parce que ko Allah Ta'ala be adamade kumanyoyani de la seli la. Il s'habillait bien, il s'habillait très bien pour s'arrêter devant Dieu. Il savait très bien que Dieu nous regarde. Donc il faut c'est-à-dire il m'a côté ka ala valeur boala quoi. Elle était son ka fani mindo kata kumani monyoy. Mais comme ala le tient valeur to la ça, il onye fani kuntan don kana. Ankana ala ke anka fleli ka majigili labanyo quoi. Ani ala taala ta ka don ka fo leli ani seniali kaka na meta jumala anya yere kun senia na me ala bato anya yere kun senia ka don fani senma do ankana ka lo ala taala nyakoro anya ka tapu senia anya ka selioro senia ma ka kanka valeur di ikadina ma ka valeur di ka bato nunu ye hakilla juude bayi hakili bla yere la ka ba côté ma be na kana ka selige ni doli ka selila ebe na joy ka tapika ni doli ka tapika ebe sel korota Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala al-falah qad qamatis salat qad qamatis salat الله أكبر لا إله إلا الله يسل كرتا جاب سل كرتا تشومي muso fana mi seli kɔrɔta o cogo de la hali n'a sɔrɔ muso ka seli kɔrɔta diyagoya tɛ muso bɛ se ka don a ka seli la hali n'a ma seli kɔrɔta mɛ an ka kuma tɛ kuma n'o kan komi an bɛ hakililajigi le bonda kɔnɔ cɛ bɛ seli kɔrɔta muso fana bɛ seli kɔrɔta min fɔla n bolo nin الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Chez les femmes, ce n'est pas obligatoire. Une femme peut commencer sa prière sans faire al-iqama. Mais si la femme décide de faire al-iqama, c'est même iqama que les hommes. Chaupa korota chobi muso fana ma korota chola ne be fe ka munyi ne ni efe sigdoni ki yere calculer est-ce que ne yere ka sel korota choko kanwa ntembolo bla nyere laba ne yere ka fa mo defo tala ntala je ni nga sel korota choko kan do ba foko Allahu akbar foti le boyde atefo Allahu akbar atefo wa itoloma la de atefo ko wa. Il y a d'autres qui disent Allahu Akbar, Allah, on n'y pas wa. Avec folle Allahu, hu, on dit Allahu, on dit pas wa, Allah wa, on dit pas Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut répéter ça pour mieux prononcer Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. Quand tu prononces le nom de Dieu, il faut le dire avec shidda. Allahu. On ne dit pas Allahu Akbar, non, s'il te plaît, c'est pas comme ça. On dit la sumaya ka foni belay. Allahu Akbar. Aouya famu. Allahu Afoka nyada iti ala le tobe foli boloni masamu ikeni me ka bato a to yara foto nya folo amma sami nya nyini fe ko a'rifuni qabla an ta'budun kawiyene ala don folo ka soro kan bato ni mane ala do be bato jodi Allahu akbar Allahu akbar minu kanime ka foko Allahu akbar marakaw aw yaw kuma kan changer misarena kaw on dit pas Allahu akbar on dit pas Allah on dit pas Allah on dit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. S'il vous plaît, répétez ça
Même si je ne vous entends pas, répétez ça pour bien prononcer. On le fait pour soi-même. Allahu Akbar. Hu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambalakaw, aouye farafala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al nido kabako yala dor, Allah, Allahu Akbar. Ate fo wa, e sabari wa boy. Abe fole ko Allahu Akbar. Ouya fole. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. On répète. أشهد أن محمدا رسول الله. Nibanoula. Ha. Tu touches le cou. Ça doit sortir ici. Hein. Le ha là, pas ici. Évite pour que le ha sorte ici. Si le ha sort ici, ça devient l'autre ha. C'est ici. Quand tu finis de te brosser le matin, là, Niklali Dako la partie là, menti me kikana. Voilà, il faut que tu roules là. Hayya ala salat. C'est ici ça sonne. Hayya ala salat. Anya ninja tede. Hayya ala salat. Ale kelene ni be seli damna. Alhamdulillah. Hayya ala salat. E jija yi dantoni yoro lambal mache. A fofoto nyumana. Complexi dabla. Nyanyini yese akalana kanya. Ika seli yere tade. Ele lebe na kontebo ika seli la. Nete kontebo ika seli la. Nebe na kontebo nyero kune ika seli la. Kiyama don ala be nengini ngale nga selila nyenka harfu fo chodi a fo chogo benawa makuma kan yelemawa ifana ijilaja hayya ala sala haw ya la janima bolanda watini. Je dis ça avec simplicité. On répète avec moi. Ma fongo ma minuka kudom wala mo ka tigadige nadom de maninka munu fana ka tigadige nadom ganto luma ma munu ye nono mi wala ma ka fen lejeni dum korasa na nyona olu le bese fola tange ne meni fo be sel ire dir la folila hayya ala salat hayya ala salat hayya ala salat hayya ala salat kana fo hayya ala salat hayya mo fiye de kana fo hayya ni koko ha ya koro yelema ni koko ha ha tokele me bokono lela ni koko ha kono ere balo ki ya boyeli ni koko ha hayya ala salat chate foti abi boyoro mi ole yan hayya ni ere ba fo kono ere te ba kalama au fait men kansiri kono ere kana ba kalama حي على الصلاة 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 هاي أنا سلولي لا دوبي أنا في أنا كونتينا ولا نولي سلولي يربادو ويا ولا حي على صلاتي حي على بابا قرب حي قري أوينا سليمة حي على الفلاح أوينا كسيمة نيدو كاكي حي على الصلاة أفضل حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc, nine seli korota yere folo, jana anye do seli la. Monsieur Diane, est-ce qu'il te wati di mauma? Ou bien il répète folo? Ama laje ni seli korota yere fochoko kain maloya tei, an shi kala ninte, an beye konfinde ye, an nanale kananka dina nyanyini, pour kanye sa kala kechoko nyumana. Karama sera ye yele ko mawa, kana yele ko mawa, ne mako foi tola, ne mako be muna, nye se a fola fochoko nyumana, jani sa ya esema. Non, amena talike, akala musowe, akala chewe. Amena talike, ebi ta kala choko fo, e ka seli korota. Na fo choko kay, ama fina nga fo choko kay. Ni defo fitini ma la dene, pour que y ait defo buyere là. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, on va commencer à prendre les gens. Si vous êtes prêts, are you ready? Ok. Ils disent qu'ils sont prêts. On va maintenant prendre. Bon, quand la question est posée, c'est le corotale là. Oui, ça va. Quand on a un sujet, on a une belle. Allô, salam alaikum. Ok. Vous êtes la première personne. On vous écoute. Et bien, c'est le corotale. Et quand corotale donne. Non, ça n'est pas mon Hein? Allô? Salam alaikum ustaz. Wa alaikum salam. Amba msomi konaka kuma babolo inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Non, ibilo doni. E ka fo chogo kay me film fitin do be nyina nako. E ba fo la chogo mena be ba fo ni chole la. Alaje ni hu fo doro Allahu akbar, hu akbar. Allahu akbar. Aha siyaga. Balma muso. Allahu akbar. Allahu akbar. Très bien. Allô? Mais balma muso mken me kakuma. Allô? Oui, allô? Comment tu me donnes le boulot si c'est? Ok, bismillah, en là. Allahu akbar. Non, Allahu akbar, bar. Allahu akbar. Allaban. C'est quand tu dis? Allahu akbar. Allahu akbar. Bar. Allahu akbar. Non, il va tirer là. Allahu akbar. Allahu akbar. Non, elle est Allahu akbar. Ba durante Allahu akbar. Allaban laje bar. Allahu akbar. Voilà. Et quand ici c'est bon, moi chama meni ne defo be kila metalo. Allahu akbar. Bismillah. Tanay. Allahu akbar. Allahu akbar. Ok, ashhadu. A continuer, c'est le corota l'antlomi là. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Non, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Non, ni c'est le corota li. Allahu akbar ala mekaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kana abudu wa rasulu fonna afadra ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Siga kan tukuni? Ashhadu Non, anna hayya ala salat siga. hayya ala salat. Balma muso ile ko a ate fo a ashli ash. Ate fo ko hayya ala salat ni ko a ote abe fo ni ha e kalo ha ni article ne. Voilà. Mais quand il kono ya
Ni klala ida ko la partie la brosse là. Et to ka fom ki. Et bien ni be fait ka moko la sala. Hayya ala salat. C'est ga kanti. Et kana bo, ibe brasla namna. Kana maloya, mo le fo benyene ambe na nanya nyini role. E ka courage min tani jo, ni ne bini deme, ibe se ki gadi na nyani. Bismillah. Hayya ala salat. Très bien. Hayya ala salat. Très bien. Hayya, hayya ala al-falah. Hayya ala falat. Hayya ala al-falah. Hayya ala hayya ala al-falah. Aw yalla je différence do beninche ni koko hayya ala salat ita foko hayya ala salat no ate fo ala salat hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al-falah doni nta ibe kuma wolo ki doni hayya ala al-falah alaje hayya ala salat hayya ala al-falah. Ok, dans le so, et bien toujours l'inna ka taw la main, ika effort baker, et bien dija ka la main la chaya, amena taw fana la main inshallah, barakallah fi. Nam. Ni chale kwa akabna tafana foiba. Ok, ouais ka danyo ko sebe. Monsieur. Oui. Ok. Ouais, monsieur. Wa alaykoum ça. J'aime beaucoup ça quand les hommes sont là avec la femme, on écoute ensemble. Comment chamanto là? Musote cheso so cheto musoso. Ok, bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Stop. Balmache, ika selu korota choke, me be nyina na ash leko, ash ha. E be nyina na ha leko, ash ha. أشهد أن لا إله إلا الله. Très bien. Donc tu as fait sortir maintenant le H, maintenant on attend ashhadu. Nikoko ashhadu doro ante hame. Ashhadu. أشهد أن محمدا رسول الله. Très bien. حي على الصلاة. Très bien. Tu as tellement bien prononcé le ha. Mais Allah bana. Non. Faut pas dire ya. Non. Tu dis hayya ala salat. Faut pas dire hayya. Non. Kana ya sama. Sinon, il y a un peu machallah et karamodin korole. Voilà, donc, il y a un madrasa. Donc, quand il y a ça, quoi, il faut dire hayya ala salat. Quand il faut hayya, non, ne tire pas les ya. Hayya ala salat, ok. Hayya ala salat. Très bien, il ne faut pas dire al salat, non. Hayya ala salat. Automatiquement, tu attaques le salat. 70% des cellules corotala ou chamame erreur ke on dit hurufu shamsiya be hurufu qamariya be et bah faudra hayya ala salat automatiquement faut pas dire al salat hayya ala salat tu attaques quand même ta soie hayya ala salat très bien hayya ala falah très bien hayya ala falah. Katika salat. On dit o. On a fait ga. On dit o. Le son khal, on ne doit même pas attendre. On dit o. Al-qamaru, al-qari'a. Qul huwa Allah. On dit qamati salat. قد قامت الصلاة مات الصلاة ولا قد قامت الصلاة
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Très bien. Déjà, et quand harfu foto kain, et quand harfu foto kain, anga yoro minu corriger ashhadu kana ina hako ashhadu an la ilaha illallah wala ani ashhadu anna muhammad ha ebe ha bange quoi. Donc hayya question no be imam. Dit la siri wuri la ou be siri korota la arafu do be ba fon. Je sais pas si c'est une obligation mais c'est fingali obligation ou bien fingali quoi. Wa wuri to konno. Ni mo kala siri korota la. Ni mo kala siri korota. Allahumma rabba azi dawati tamat wa salatun qa'imat ati Muhammad al-wasilat al-fajilat wa ba'atul maqama mamudal lezi waqta innaka la tukliful mihad raditu billahi rabban wa bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa qulu rabbi a'udzu bika min hamazati shayatin wa a'udzu bika rabbi yandurun. C'est pas si c'est une obligation. Ni seli wole différence be seli wole ni seli korota la ni seli bana wole la jana inta seli yoro ka seli damna ka seli korota ni seli wole la bana seli la ala kira sallallahu alaihi wasallam ni edwo sinman bay na fabala ni ratumena sa be ma émission al na ma bambi émission men tumena sa be na fama allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati qa'imah آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Donc النفاق بو سنة دو نسل ولي بانا براجي منون بالا من تفكا كما لوبي كامبي مفكا توني نبولا كونو vraiment mi faut que ça va et ba dija madame ta défaut be côté munula madame et ben monsieur la main. Voilà, Inch'Allah. Allah noya. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous félicite beaucoup, Inch'Allah. Albisa, Allah ukafuru sabati, Allah ben sabati akono. Allah dina sabati ambe kafuru kono. Amin ya Rabbi. Shukran barakallahu. Salam alaikum. Alaikum salam. Ok, salam alaikum, Bamba. Ok, Bamba, ame lamena. C'est le korota. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Malmamso, anga ni fosi c'est un fara fola Allahu akbar, c'est pas ouais bar. Ibe hule fo Allahu. Ya fo yere ba me. Allahu akbar kana fo Allahu akbar. Mo chama ne ba folati. Wallahi émission ni kan ko sebe amala dalala ken na fa ya bema. De fo fitini nunu anta jati. Sega kan tukuna fo Allahu. Très bien. Quand on fait Allahu Akbar, quand on fait ok? On fait Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyalal falah. Non. Adamna manya hayya ala salat libe fo. Kana fo a. Ate fo hayya ala salat. Ate fo abe fo le ha. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Afla. Hayya ala falah. Voilà. Ayyal salat. Ayyal falah. Ni aw bena bloqué mo be sel korota ni be nana fo hayya ala salat laba ni kana fo quoi a seben mele hayya ala salati e ba fo hayya ala salat. Hayya ala salat. Non kana fo hayya ala salati tini a seben mo to la me tini te kala tini me kala wati berali na so be fe ka doni fana tugala mais ni be fe ka fo le hayya ala salat hayya ala al fala aski ka time nawa asaba ni mele hayya ala salati ma be fo le hayya ala salat hayya ala salat. Non afadru la hayya ala salat. Hayya ala salat.
kana fa hayya alal kana lal fo hayya ala salah hayya ala salat kana fo lal alame afo hayya ala salat salat hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falat Allah ban fo c'est qad qamatis salat qad qamatis falat non falat te folo la o fla be keleni qad qamatis salat bon chama fana me erreur kenna o nyene abe fo mi ke hayya ala salat hayya ala al falah ko qad qamati la fana ko kuma be fo non qad qamati be fo shan keleni qad qamatis salat e be sigi ale kuma kelen ka tuguni qad qamatis salat ya yoro famu ha qad qamatis salat qad qamatis falat balmamso eben lame ni be kadikama tu fo kadikama ti foli bolo premier la chogo mina ni bena siga ka ba fo ko chogo la ale be salat le falat te folo la yame afo doron qad qamatis salat ibe salat le faf la bela salat le faf la bela wala kana falat fo do la de okay siga kan qad qamatis salat voilà be fo chogo la suna e kare le mena do kande ele ki ka wati jange ba folo chogo la de voilà donc ate fote abe fole qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illa Allah donc il jija min fola be to ka hakilito ala kusebe sel korta wati yame okay inshallah salam alaikum. Ok, on va prendre encore les volontaires, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. On vous écoute. D'accord. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya alal salat. Hayya alal salah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salat. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, c'est bien. Balmamso. Ikelinte nin de fobe en africain chamana. Nami qafu fo ama fo ne ko. Ate fo. Ay fo le ko de kana non. Fefe kana to shibo. On avale, c'est comme qul huwa al-qamar qad qamatis salat qad afleken me ka bloqué nyama est-ce qu'il be kamena là Aïe. voilà qad qamatis salat donc il faut t'arranger tout ce qui est ne doit pas sortir quand tu prononces ce qala qafou le quoi qad qamatis salat. Très bien. Alhamdulillah. Très bien. Donc il faut toujours travailler sur ce côté-là pour que ça devienne facile. Donc c'est pas... Il y a beaucoup qui disent khadiqamati. Non, on ne dit jamais khadiqamati. Le son kha ne doit même pas sortir. Khadiqamati salat. Qadiqamati salat. Donc, allez, qafou kelene,
قل هو الله أحد القارعة. Est-ce que moi j'ai dit al-khar? Non, non. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Ok? Donc c'est très bien. Donc il faut que ça ait barak au rock adore Inch'Allah. Merci Oustaz. Salam alaikum. Alaikum. Oui, allô, salam alaikum. Allô? Walaikum salam. Bismillah, Uncle Bila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد واتوي نيافوكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إكان وافو أشهد أن محمد رسول الله. أوكي سيل كورتا دامنا كوا دامنا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر. أدامنا حي على الصلاة أدامنا يورلا. حي على الصلاة قد قامت. Non mais ipana dokuna حي على الصلاة كوفي دوغربي حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. Très bien. Balmamso ni yoroni bloqué. Atefoko haya lali. Atefo lali. Ebe nyina lali ko hein. Mo chama mo le fo haya lali salat haya lali. On dit pas lali. On dit hayya ala salat. Afoti hayya. على الصلاة. Très bien. Kana fo hayya lali nyina lali ko. Ante lali nante nyoyele lerina. Hayya ala salat. حي على الصلاة. Très bien. Hayya ala al-falah. حي على الفلاح. Hayya ala salat. حي على الصلاة. Hayya ala al-falah. حي على الفلاح. Très bien. Donc adamna hayya ala salat. حي على الصلاة. Nga fina sama lali fode. Ngo hayya ala salat. C'est très simple. حي على الصلاة. Très bien balma muso. حي على الصلاة. Hayya no hayya ala al-falah. حي على الصلاة. Non, faut pas dire l'île. حي على الصلاة. Très bien. Hayya ala al-falah. حي على الفلاح. Voilà. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. C'est très très bien. Donc, alhamdulillah, et quand hafoto kay hayya ala salat, yorola, quand il dit hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala salat, faut pas dire hayya ala li, il faut oublier l'ali. Hayya ala salat, hayya ala salat. Flanani, ebe fantasy doni dola. Hayya ala al-falah. Foloma. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح يا من donc il peut tout l'amener toujours Inch'Allah à folie bena Noël. Ok, suivant. Salam alaikum. Bismillah Uncle Bila. Non. Commence, prends ton temps. Ne te stresse pas. On est à la maison, nous sommes en famille.
Ok, reprends. Voilà, j'ai dit de ne plus dire Allahu Akbar, c'est pas Akbar. Ouais, là, il faut oublier ça. Wa et ouais, là, Allahu Akbar, Allah, c'est pas Akbar. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut plus dire encore Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il faut dire Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. Non, il y a wafo la mbalma muso. Kana y wafo. A fodoro hu akbar, hu akbar, hu akbar, hu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Très bien. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Non, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. كرنينا ده الله هو أكبر الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Donc il faut toujours écouter l'émission, il faut écouter de la manière dont je prononce. Inch'Allah, Allah bena noya. Ok. Derrière. Suivant. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bismillah. Allahu Akbar. Non. Allahu. Tu as dit hu et tu as dit wa. On ne dit pas Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar. Salut le hu, après le hu net a. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, non. Faut pas dire Wakbar, c'est pas wa. Il faut oublier, c'est ça ce qui nous fatigue. Depuis à bas âge là, c'est comme ça on répétait. Donc c'est très difficile de se débarrasser de ça. Il faut oublier, il faut supprimer le wa. Le WA là, il faut supprimer. Il faut prendre seulement le H, hu. H-O-U, après ça A. Allahu Akbar. 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 Ok, on t'écoute. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an. Faut pas dire Allahu, hein, c'est Allahu. Hu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aliya la salat. Non, Aliya. non. On dit pas Aliya la salat. Faut dire ha. Hayya. Non, ne te presse pas. Faut dire ha. Ha. Hayya. Faut dire hayya. Hayya. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Très bien. Donc, yoron ibeni Hayya ala salat. ibeni ne korosi. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Hayya, 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 hayya. Et vous le tukuna. D'accord. Donc, Hayya ala salat. Hayya ala falah. Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. balma muso, nga mune fi na ni be Allahu Akbar fo sise. Allahu Akbar. Voilà. Allahu Akbar. Non, faut pas dire wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. C'est bien, et bien janto, hayya, hayya, et beau kalanka, donc hayya ala salah, hayya ala fala, ani Allahu akbar. Et 4 défauts, il y aura drone, et bien dija cassé 4 défauts, bika kalanyala, ok? D'accord. Ok, j'avais une question. Non, question sur quoi? Non, si ça, comment faire que Mousso te série corota qui va avoir Allahu akbar? Mais est-ce que il bala kalanya inina? Non. Voilà, de temps en temps, c'est le corota l'obila, donc il m'a corta luko. Al n'a pas la makima diaboya, mais ni ka karanga lole fanakay. D'accord. Voilà, Inch'Allah. Voilà, salam tullah. Ok, salam alaikum. Allô? Negapuma. Oui, bismillah, un bila. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. C'est très bien prononcé, mais commence hayya ala salat là, prononce ça, je vais voir. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Voilà, c'est bien prononcé. Ni plalan na ibe saka ibe swali ke wait swali ke ni la ilaha illallah fo. Je ne Non, maintenant comment quand même faire le follow bien parce que nous on doit la c'est avec un mot c'est. Aïe, comme Marola, c'est pas toujours qu'on a la chance de tomber sur vos lives ou bien quand vous m'avez fait. Non, Clevelandine n'a été tafsir l'anté qui ça là, mais révision est là Clevelandine, comme ils sont là-bas. Depuis, ça fait presque, j'ai fait plus de 20 lives. C'est la première fois que j'ai la chance de rentrer. Masha'Allah, à faire des lives là, c'est une question de chance. Souvent, il y a d'autres là, ils sont toujours là. Il y a d'autres là même là. On est là, ils ne sont jamais montés. Amin, amin ya Rabbi. Amin, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Allô? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô? Bon, moi, je suis connecté, mais je suis connecté. Ok? Allô, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu akbar. Allahu akbar. Malmamso. Elle est recommandée c'est ka wa me bet lo ka wa me ka Allahu akbar la. Ne do ngo wate. OK. Ebe fere beke ka wa tunu ka boy pew. OK, Oustaz. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu alla ilaha. C'est quoi quand tu dis faut pas avoir peur, faut dire seulement Allahu akbar. Ebe hu fodoro kabaka atwala. Hu akbar. Hu akbar. Voilà. Allahu akbar. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasoulou, c'est pas rou. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasoulou. OK. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasoulou. Non, Rasoulou. Rasoulullahi. Allah, attends. Faut commencer. Prends ton temps. S'il y a de l'eau à côté de toi, il faut boire un peu d'eau. Voilà, il faut boire. OK, j'ai bu de l'eau. Voilà, tu as bu. Voilà. Il faut te calmer maintenant, il faut te concentrer sans faute. OK, bismillah. Allahu
akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan, c'est pas Muhammadou, c'est Dan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan. Oh. Ok. Oustaz, vous pouvez reprendre encore. Allah, ok, on répète avec moi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lu, kana foru Rasulullah. Ashhadu alla Muhammadu Rasulullah. Kana faut Muhammadu, il faut le Muhammada. Faut pas dire d'où c'est da. Muhammada Rasulullah. Voilà. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasoulou. Rasulullah. C'est pas roux, c'est lou. Rasoulou. Rasoulou. Rasulullah. Voilà. Hayya li salat. Hayya ala salat. Hayya li salat. Hayya li falat. Non, ne te presse pas. Hayya ala salat. Hayya la salat. Hayya ala al-falah. Hayya la falat. Qad qamati salat. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. C'est très bien, mais la maman, vous devez faire beaucoup d'efforts sur le côté Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Et puis Ashhadu an la ilaha illallah et aussi Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok, Oustaz, je suis dans le live, je vais... Il faut toujours écouter, Inch'Allah. Ça va devenir facile, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, Oustaz. Derrière, Inch'Allah. On va prendre les deux derniers. Ok, salam alaikum. Allô? Allô? Djanka et Niamey. Allô? Bon, comme Lazara Orase, bébé à la main, amena fonyon ko shwa damanama. On va répéter ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. Venez à la prière. حي على الصلاة. أو ينا سلمة. حي 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 على الصلاة. Venez à la prière. حي حي على الصلاة حي على الصلاة. حي 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 على الصلاة 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 حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أمنا بيتا دايا نامنا هكلا جيكي عندنا يرومي أمنا ريفيزون دونيكي أكا ka continuer nanka apprentissage celle-là wallahi amma ko be ko nécessaire minu lo deti selite ke fe minu ko ame minu fo anka farda sel durula nan sela ka nunu fo chogo nya abedia alaye anka bato ke chogo nyuma beta alahu taala soro an yere fanani alahu taala sona an yere ba don fe kan ye effort ke ante arabuye an sela ka arabu kan kalan kanya kan ka bato ke ala ke chogo nyuma na on ne ben Inch'Allah. Que Allah Ta'ala facilite la bonne compréhension. Si nous avons un temps libre, automatiquement, Inch'Allah, nous allons faire un live pour toujours apprendre la religion, l'apprentissage, comment on doit prononcer, surtout Al-Iqama. Donc, on s'arrête là aujourd'hui. Si on reprend le direct, peut-être aujourd'hui ou demain ou après-demain, Allahu A'lam. Inch'Allah, on va toujours continuer sur ce qu'on a commencé aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.